Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad, ikaw ay Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Bawat araw ay sumasaya. Ang sarap pag nag-presto ka. Tikang peanut butter filling yan. 45 with B vitamins pa. Ang yummy snack na hanap ko. Presto number 1 ito. Presto number 1 ito. Presto, the #1 cookie. Available nationwide. Buy now. URC's calculation based in part on data reported by Nielsen IQ through its retail index service for the biscuits category for the 52-week period ending May 2024 for total Philippines. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mamagtulog ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Salon Pass. Relief that sticks up to 8 hours. Ang dramang Ikaw ang Akong Kinabuhi nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag diha sa Lower Pakigni karong Pebrero 14, tuig 2025. Alang ni sa kapistahan sa ilang patron, Senyor Santo Niño. Obo sa pag-sponsor ni Maria Cañedo. Pebrero 14, tuig 2025, Lower Pakigni, Minglanilla. Ikaw ang Akong Kinabuhi. Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo? Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Rans. Mitukar na po ang iyang hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang iyang blood sugar. Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Biotrof herbal capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension, vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal na. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.